Ay, divide mo. 39. So, huwag ka mag-yay. 0, 9, 3, 9, ano na? 3 na ko. Strip ko sa yun. 4, 6, 4, 5, 6, 7, 54, and 67, and 7. 4 na ko diyan. Asa ka number? 4. Divide yun eh. Ikaw mo nag-divide eh. 4, 56. 5 na ko. 5 na ko. 56 na yun. 5 na ka? Ang sama ni Bing, ang ino na. Ay, go na na. Ikaw na sunod ka na. Ako na sa... ikaw na Elsa. Bibi ng 8 of 10. Wrong siya. Kung may answer wrong. Sir, yung next one. Ayan, gano'n ko din. Wait, number. Sir, sobra man yun. Ay, wala yan ah. Sir! Diyan, ikaw na. Ako na. Ako lang ikidaman ka. Ano ka po? Tulo na. Ikaturo. Wala ka nag-answer Zian. Zian. Idaman ko. Zian, pugulo ko sa Zian. Sa tara ka Zian. Nakalikan. Sa teacher. Spelling ha. Mandawa. Spelling cut! Okay, number 1. Flock. Ha? Flock. Flock? Flock. Murag lock. Naong nas L1 no? Hindi ray. Ikatulo. Ako sad. Wala. Number 2. Agile. Ha? Agile. Nasuta ni mo. Pwes spelling siya. Uy, sa'yo tara na. Bila nakalito. J-A-Y-L. Lima. Number 2, J. 5 ka letters. Number 2. Number 2, agile. Agile. Agile? Ano yung mga yun? Agile? Ah. Letters. Angel? Angel yan! Okay, nanay. Angel! Number 3. Deceiving. Ha? Deceiving. Ha? Deceiving. Saving money? Deceiving? Deceiving. Deceiving. What is deserving ako? Deceiving. Deceiving ha. Nung labay ko na, Meg. Meg. Deceiving. Bila kalito ito Ay, di ni Mao, di ni Mao. Ato ko na 9. 9 no? 8. 9. 8. Awa! Ambon lang, Steve. Ang spelling mo, Ambon. Ay, this. Deceiving. 9 letters. Balik ka na, Chef. Deceiving. Deceiving. Di ako. Ay, double cheese.
Sige, what do you see in this picture? Sun. Sun, dayon? Flowers. Live flowers. Sunflower. Dili, kanina picture. The sun is smiling. Oh, smiling face. The sun is smiling face. So, karon, mag-explore ta how to make our sentence more meaningful and fun. So, ang tawag ato nila kay figures of speech. Murag example na lang ito siya ba? So, karon, kuha ta. Magsugod na ta. So, magsugod ta sa simile. Pagkuha mo notebook, iguan mo yun. Family. Ikaw man natin kay mag-activity na ta. Yay. Hi. Maklaro na? Saan na inyong simile, babe? Simile. Comparison using like or as. Examples. She runs as fast as cheetah. The water was as cold as ice. Stop sa. Sige, nasagutan mo no. Oh. Ang simile kay compare ang things nga magamit og word Maglibog like sa or metaphor of as. personification. Mao ra gyud tingalan ninyo sa simile. Tasang ng Animal mata. Metaphor. Direct comparison without like or as. Example. The classroom was a zoo. He has a heart of gold. Sige, a metaphor also compares two things but it says that one thing is another. It's a stronger comparison. So, ang kanang metaphor kay pariharan po ng simile pero di siya Wala magamit siyang og like like or or as. Murag direct na iyang pag-compare sa butang ba? Nga di siya magamit og like or as. Pwede ra bisan unsang mga kana kaya I-compare niya. sentence na tawagan naman. Oh. Pwede ra bisan any sentence basta walay like o as. O, tas i-compare siya na siya comparison. Ah, Example lang. Karang The karang classroom. karang Ashley is beautiful. Ay, karang mas gwapa pa si Jessica kaysa Slain. Ano ba? Basta di magamit Than og like other or than as. you. So, for example, good evening everyone. Good evening, Teacher Marie Grace. Okay, so are you familiar with the topic figures of speech? Yeah. Katong naay simile, metaphor, personification. Okay, so kana lang common three atong gamiton. So when we say simile, mo nang katong mag-compare ka sa things gamit ang like or as. While a metaphor kay mag-compare ka sa things pero di ka magamit sa like or as. Direct ra imong pag-compare sa things. Never ka magamit og like or as. Personification kuno kay giving human traits to non-human things. So, it means ang animals or object imong butangan og human qualities. Like, butangan imong feelings or action niya. So, example niya kay the wind whispered through the trees. Kasabot ra man no. Ang kuan ko no, ang hangin ko no kay nihonghong sa Nya, the clock shouted at me to wake up. So, ang clock ko no kay nisyagit ko no para pabangonon siya. Mura ginana ba gitagaan nimo kanang trait sa human o may nana katangian sa human. Another example, the flower dance in the breeze. Ang buwak ko no kay nagsayaw-sayaw sa hangin. Kasabot ra sa personification. Yes. Okay, so now mag-activity ta. So I want you to maghimo mo isa example kanang isa ka simile or magpili lang mo sa tulo or unsa inyong kuanan og example ang simile ba, metaphor or personification. Magpili mo anang tuluhan niya, maghimo mo inyong example usa ra ka buok. Drawing then is what Nya, oh, ang katong example ninyo nahimo drawingan ninyo. Gets ra? Choose only one sa katong tulo ka figures of speech. notebook. Oh, sa notebook lang. Mauni mo. Ha? Metaphor.
Ang metaphor kay katong compare nimo ang butang dayon di ka magamit og like or as. Example.